मदनी चैनल के नाज़रीन, आप सुनते होंगे कभी लफ्ज़ मदनी बहार, कभी मदनी बहारों से होते होंगे खुशगवार। आज हम आपको दिखाते हैं हमारी वेबसाइट मदनी बहारों में क्या क्या है। मदनी बहारों की वेबसाइट का वेब एड्रेस है madanibaharein.dawat-islami.net। अब इसमें क्या क्या है ये हमें कुछ बयान कीजिए। आप ये देखें कि खूबसूरत हमने इसमें बैनर्स लगाए हैं। आप ये देख सकते हैं कि मदनी बहार है, रसाइल मदनी बहार हैं, ये मुख्तलिफ बैनर्स हैं। रुकन शूरा मदनी माहौल से कैसे वाबस्ता हुए, वालिदैन के नाफरमान की तौबा, ये मदनी बहारों का रिसाला यानी है। रिसाला भी आ गया, इसके अंदर मजमुआ भी आ गया और इसके अंदर मदनी बहारें वीडियो भी आ गई। ये चीज़ें आपने बैनर्स पे दिखाई। मजीद मुख्तलिफ उन्वानात पर मदनी बहारें हैं, तकाफ की मदनी बहार, मदनी इनामात की मदनी बहार, इलाक़ाई दौरा, दर्स, सुन्नतों भरे बयान, रसाइल अत्तारिया। तो मदनी बहार भी नेकी की दावत आम करने का एक ज़रिया है कि आप खुद समझेंगे कि दर्स देने से ये फ़ायदा होता है, इलाक़ाई दौरे से ये फ़ायदा होता है, मदनी इनामात से ये फ़ायदा होता है, तरबियती कोर्स की मदनी बहारें भी आपको मिलेंगी, दर्स से फैज़ान सुन्नत की मदनी बहारें भी हैं। तो ये हो गई आपकी बहारें। और आपके पास क्या क्या है, ये तो अपने टेक्स्ट बहारें बयान किए हैं जी। और काफिर का कबूल इस्लाम, कुव्वत समाअत बहाल हो गई, लाड प्यार ने मुझे ढीठ बना दिया था, बेदारी में दीदार हो गया। जी, कैसा दीदार हुआ ये तो आपको देखना पड़ेगा कि इस बहार में क्या है और उसका सबब क्या बना, कैसे हुआ ये दीदार और किसका ये दीदार हुआ। जी, अब आप कहाँ लेकर जा रहे हैं हमें? जी, अब हम आपको मीडिया गैलरी में लेके जा रहे हैं जिसका ताल्लुक ऑडियो और वीडियो से है। सबसे पहले दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से कबूल इस्लाम के वाक़ियात। माशाअल्लाह, यानी कबूल इस्लाम की मदनी बहार है। अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के मदनी माहौल की कैसी बरकतें हैं कि इस्लाम की हकीकी सूरत जब सामने आती है तो इस्लाम के करीब ऐसे लोगों को भी ले आती है जो पहले इस्लाम ही को ना मानते थे। कबूल इस्लाम की बहारें आप ये देख सकते हैं कि मदनी चैनल की बरकत से कितनी कबूल इस्लाम की वाक़यात की आप ये इस वक्त सामने देख रहे होंगे और भी मज़ीद बहारें हैं। तो ये चीज़ आप जान सकते हैं कि इस्लाम कबूल करने का ज़रिया कैसे बना। तो ये आप हमारी वेबसाइट पे यानी ये डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑडियो सुनना चाहें ऑडियो भी, आपके पास MP3 MP4 भी है और हाथों हाथ अगर आप ऑनलाइन देखना चाहें तो उसका ऑप्शन भी यहाँ पर आपको मिल जाएगा। जी, मज़ीद आप क्या दिखाएंगे? मज़ीद इसमें उलमाए दावत इस्लामी की मदनी बहारें भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। इसमें मज़ीद काम भी जारी है और ये आप देख रहे हैं उलमाए दावत इस्लामी की मदनी बहारें। माशाअल्लाह, दावत इस्लामी के उलमा कराम मदनी माहौल से कैसे वाबस्ता हुए। हर एक की ख्वाहिश होगी कि वो ये जाने कि फ़लाँ रुकन शूरा दावत इस्लामी के मदनी माहौल से कैसे वाबस्ता हुए, निगरान शूरा मदनी माहौल से कैसे वाबस्ता हुए, हाजी जमज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह मदनी माहौल से कैसे वाबस्ता हुए। आप देख सकते हैं कि इनके नामों के साथ ये मौजूद हैं और इस पे भी मज़ीद काम जारी है। मैं तो यूँ कहूँगा कि इस वेबसाइट की जो जान है वो अरकान शूरा की मदनी बहारें हैं। तो मेरा आपको मदनी मशवरा है कि आप इसको ज़रूर देखिएगा। इसी तरीके से दीगर यानी मदनी बहारें मैं दावत इस्लामी में कैसे आया, तो ये मदनी बहारें भी इसमें मौजूद हैं। मुख्तलिफ़ मदनी बहारें मौसूल होती रहती हैं। इसी तरीके से दावत इस्लामी कहाँ नहीं, ये भी आप इस वेबसाइट में देख सकेंगे। दावत इस्लामी कहाँ नहीं, ये लाजमी बात है। आप समझ सकते हैं कि दावत इस्लामी का मदनी काम किस अंदाज से बढ़ रहा है और इससे क्या क्या बरकतें हासिल हो रही हैं जी। और दावत इस्लामी के काम की तरक्की अल्लाह की रहमत से इस्लाम के काम की तरक्की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आप यहाँ देख सकेंगे इन मदनी बहारों को भी कि दावत इस्लामी किस अंदाज से काम कर रही है, ये भी बहार है। और इसके अलावा मजीद आप क्या दिखाना चाहेंगे हमें? जी, इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदनी मुज़ाकरा यानी मदनी मुज़ाकरों में मदनी बहारों के हवाले से जो मदनी फूल हैं वो भी आप यहाँ पर हमारी इस वेबसाइट के अंदर देख सकेंगे और इसके ज़रिए आप ये गुलदस्ते पा सकेंगे। बल्कि मदनी मुज़ाकरा और कबूल इस्लाम भी हमारा एक मौजू है। आगे चलिए। जी, इसी तरीके से हमारा एक बुक का जो है फ़ोल्डर है। जी, मकतबतुल मदीना हमारा जो है मुख्तलिफ़ मदनी बहारों के रसाइल शाया करता रहता है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल। ये मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के हमारे पास मदनी बहारों के रसाइल मौजूद हैं, जैसे केसर बयानात की मदनी बहारें, मदनी काफ़िलों की मदनी बहारें, निस्बत की मदनी बहारें, इसी तरीके से तावीज़ाते अत्तारिया की मदनी बहारें आप ये देख सकेंगे। जैसे ये एक मैं आपको दिखाता हूँ,
آپ یہ دیکھیے نسبت کی مدنی بہاروں پر میں نے کلک کیا تو نسبت کی تمام مدنی بہاروں کے رسائل ہمارے سامنے موجود ہیں. کیسی پیاری بات ہے نسبت کی. دیکھیے آپ نسبت کی بہاریں دیکھیے اور اپنی نسبتوں کی حفاظت کی کوشش کیجیے. ماشاء اللہ نسبتوں کی مدنی بہاریں. اور اب یہاں پر آئے تو اب ہمیں یہ صرف رسائل صرف اردو ہی میں ملیں گے یا کسی اور لینگویج میں بھی آپ ہمیں رسائل دکھائیں گے؟ اس میں الحمدللہ عز و جل ہمارے پاس مختلف لینگویج میں جو ہے وہ مدنی بہاروں کے رسائل ویب سائٹ پہ موجود ہیں الحمدللہ عز و جل. اسی طریقے سے ہمارے پاس گیلری میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف مدنی بہاریں امیجز کی صورت میں. باغ کا جھولا، الرجی کا مریض ٹھیک ہو گیا، اعتکاف کی برکت، ماشاء اللہ عز و جل. تو یہ امیجز ہیں. اور مزید آپ کے پاس کیا ہے؟ اسی طریقے سے انٹروڈکشن جو مدنی بہاروں کا ہے وہ موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدنی بہاریں ہیں کیا. یہ بھی ہر ایک کے ذہن میں سوال آتا ہوگا. یہ مدنی بہاروں کے کیا فائدے ہیں، مدنی بہار کیوں ہوتی ہے، مدنی بہاروں کا کیوں لکھوایا جاتا ہے، اس سے معاشرے پر کیا مدنی اثرات پڑ رہے ہیں، اور بہت ساری تفصیل اس کے اندر موجود ہوگی. انشاءاللہ عز و جل آپ پڑھیں گے تو آپ کو مدنی بہاروں کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوگا. مزید کیا ہے؟ اسی طریقے سے مدنی بہاروں کی اہمیت یہ بھی اس میں جو ہے لکھی گئی ہے تاکہ ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکے کہ مدنی بہاروں کی اہمیت کیا ہے. ماشاءاللہ جی. یعنی مدنی بہاروں کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی جس میں سوالات پیدا ہوتے ہیں. ہمارے ہاں کوئی اگر مدنی بہار ہے اس کے اندر کوئی گناہوں کا تذکرہ آ جاتا ہے تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وہ بھی آپ یہاں پر دیکھ سکیں گے. اور مزید اس کے اندر کیا دکھائیں گے آپ ہمیں؟ جی اس کے اندر مزید جو ہے مدنی بہاروں کی احتیاطیں، یعنی مدنی بہاریں لکھواتے وقت کیا کیا احتیاطیں کہنی چاہیے، یہ بھی الحمدللہ عز و جل ویب سائٹ میں موجود ہے. یعنی المدینۃ العلمیہ نے اسے تحریر فرمایا اور دارالافتاء اہل سنت نے اس کے تفتیش کی اور وہ ہمیں مدنی پھول دے دیے کہ ہمیں مدنی بہار لکھواتے ہوئے کیا کیا احتیاطیں کرنی ہیں. اور کیا بیان کرنا چاہیں گے آپ؟ جی مدنی بہاریں ظاہر ہے لکھوائی تو جاتی ہیں لیکن اللہ کی رضا سب سے پہلے ہے، تو مدنی بہاریں بیان کرنے کی اچھی اچھی نیتیں بھی موجود ہیں. اچھی اچھی نیتیں کیجیے اور اپنی اپنی مدنی بہاریں لکھوائیے. اور آپ کہیں نہ جائیے، ہماری ویب سائٹ پہ آئیے، اچھی اچھی نیتیں سیکھ کے کیجیے اور دوسروں سے کروائیے. آپ بیٹھے بیٹھے یہیں سے مدنی بہاروں کے فارم بھر کر بھی دے سکتے ہیں. ایسی کوئی سہولت ہے آپ کے پاس؟ جی ہاں مدنی بہاروں کے فارمز ہم بھر کے یہاں پہ دے سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہاں سروس میں الحمدللہ عز و جل بیکم ا مرید یعنی مرید بننے کا طریقہ کار بھی اس میں موجود ہے. اس میں ای میل کے ذریعے بھی آپ مرید کس طرح بنیں گے یہ بھی طریقہ موجود ہے. SMS کے ذریعے آپ مرید امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کس طرح بنیں گے یہ بھی اس میں موجود ہے. مدنی بہاروں کے فارم یعنی آپ چاہتے ہیں کہ ہم ویب سائٹ کے ذریعے اپنی مدنی بہار بھیجیں، اس کا بھی طریقہ کار موجود ہے. فارمز آن لائن بھی آپ نے سروس دی ہوئی ہے کہ ویب سائٹ پر آئیں اور اپنی مدنی بہار ہمیں آن لائن بھیج سکتے ہیں. ماشاء اللہ اپنی مدنی بہاریں ہماری ویب سائٹ پر آ کر بھی آپ جمع کرا سکتے ہیں. ضرور جمع کروائیں مگر مدنی بہاروں کی احتیاطیں مد نظر رکھیں اور مدنی بہاروں کی اچھی اچھی نیتیں بھی کر لیجئے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے.